Hello guys, ito na naman tayo. Good morning, good afternoon, good evening. Ayan guys, namitas na naman tayo ng katuday. Dapat naman nagala ka nagitisabog ti katuday kuntan. Nalabaga kan bunga mangga. Ayan, namitas ti bunga mangga. Lemon. Pagperes, madamdaman ti taburkit. Bunga ti sa malagi. Tapos si magasa nga nagsigay. Dato kita sinigayak na eh. Nagadumo gaya masigayan nito, no? Nagagat ka lang. Kitakal. Paitata. Alugpi amin nga tilapian guys. Sagpaw kuntukon dato eh. Tapang palisum cone, etanay, sinigang na tilapia. Lagyan natin ng talbos ng kamote damdama. Diba? Okay guys, thank you. Bye.